Sana'y di na lang kita sinaktan wala. Ano nangyari sa todo niya? Walang joke. Wow! Basak Bridge. So, Barangay Basak ba? Welcome to Barangay Garriedo. Ay, Garriedo. Ano ba? Ano? Double R eh. Garriedo o Garriedo? This is na, yan yung sinasabi ko, sa tabing dagat lang ang daan. So, dito na ako magbe-base. Papunta ang Hinungdayan. So, doon yung lugar namin, no? Yung papasok sa Liloan. Dito kami banda sa San Roque papasok. Liloan, Southern Leyte, papunta doon sa may bahay. So, yan yung harap niyan. Hindi doon papunta sa San Francisco. Ayan. Lying beside you. Whoa, whoa, whoa. Softly whisper, you're so sincere. Whoa, whoa. You are living Barangay Garriedo, Southern Leyte District. Welcome to Barangay San Vicente. Ayan, shout out San Vicente. Ayan, shout out kay Vicente, Kuya Vicente. Ayan, kay Tatay Vicente or kay Manong Vicente or si Lolo Vicente. Whoa, whoa. Together, you're leaving Barangay San Vicente. So sa kanan naman, dito naman yung nakalagay na welcome to Barangay Timba. Ayan, Timba. Shout out Barangay Timba, San Juan, Southern Leyte. Timba. So pag may timba, may balde. Tama ba? May planggana. Iba talaga, kaya idol Bisaya talaga. Solid Bisaya. Solid Bisaya lang sa kalam. Bisadya lang sa kalam. You are the one. You are the one. Kailangan ko'y padag. Ano ba? Resort? Ikaw dito sa chill lang yung rides natin kasi pag hindi natin umataw para maiwasan natin yung disgrasya. Kailangan ko. Welcome to Barangay Suwa, San Juan, Southern Leyte. Suwa. So tama bang mga basa ko? Para akong hindi marunong magbasa. Suwa, 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 suwa. You put up the rainbow and the sky. Put up the rainbow and the light. I can take it at the moment. And the sun. I don't wanna talk about it when I'm suwama. Ang ganda ng daan malapit sa dagat. Umabot siguro yung dagat dito nung bagyong Odette. Pero hindi nakuha no? Kasi mataas din naman dyan. Well, we're leaving Barangay Suwa. Suwa, suwa. Ano na, sana yung
welcome. Ito, may nakadilaw eh. Ito na, slow down pala. Slow down. Saan yung daan dito? Slow down mean at anong barangay ito? Mukhang wala nakalagay na ano. Sana'y di barangay Agay-ay. Agay-ay. Agay-ay, tama ba yun? Barangay Agay-ay. Agay-ay. Agay. Ay. Agay. Bisayang dako kamandong Kuya Chris. You are the one. You are the one. Agay-ay braids yan. Agay-ay. Agay. Ayan, no, lapit lang sa dagat, oh. Babakura na naman nila, oh. So, San Juan pa daw ngayon, eh. San Juan pa ba dito? San Juan, Southern Leyte. Ano yun, nasa likod? Ang laking truck. Laking mamaw. Arurot talaga, oh. Delikado pag may natawid dyan. Sakop yung isang daan, eh. Welcome to Barangay Bunbun B. Ayan. So kung merong Bunbun B, merong Graba B, di ba? Oh, shoutout sa mga taga Barangay Bunbun B. Bunbun B, Bunbun B. Shout out. Barangay Bunbun B, Bunbun B. Hoy, yung gas natin sulit ah. Mag-isang oras na tayong bumiyahe. So, nag-chill lang. Takbo lang natin 60-70. So, di na tayo naghahataw-hataw. Ginakot. Ano yun? Ginakot. Ginakot. Ginakot mo sana ang San Isidro Labrador. Yan. Pesta din pala. Ang pag-ibig mo ay ginakot ko. Dayon kamo. Ayan. Dayon kamo. Dayon kamo. Barangay Biasong Hinundayan ang pupuntahan natin ngayon kasi Bisperas. Said I loved you but I lied. Whoa, this is more than that I feel inside. Said I loved you but I'm strong. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Caution accident prone area. Da 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 da. Da 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 da. Yeah. Grabing budots na yun, disco ah. Welcome. Da 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 da. Slow down. Welcome to Barangay Canlabian. Canlabian, tama ba ako? Oh, shoutout sa mga Barangay Canlabian. Canlabian.